Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat kaum mulia. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum mulia. Kaum katnan di antara 10 orang kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pas masuk ke kat hang tetu syurga mu Allah Subhanahu wa taala. Dan kat krinan di antara orang kaum temu Islam telau orang pepih. Kaya mata riwayat la kat krinan temu Islam di klau dan mata riwayat kai la kat krinan temu Islam di tujuh dan kat nan ke nan je awal yang kong châu ngưng to di dalam smartphone kat nan je angin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan kat krinan to dalam kabilah ataupun ko sempuan hang Nabi sallallahu alaihi wasallam gai như nan ya kabilah Quraisy. Dan kabilah Quraisy គឺជាភាសាកាប៊ីឡាកងផាត់មូលាតែអាយ៉ាកាត់អាប៊ីវ៉ាកាសនឹងganyu Malik bin Wahib dan mata riwayat ke la yah kan krinan ngin Uhayb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab. Adapun mak katwa nan yah ngin Hamnah binti Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf bin Qusay. Dan mata riwayat ke la mak kan krinan ngin Hamnah binti Abi Sufyan. Lohnau Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kat berinan tian pun kat klaugang ya di sayu dan je ngin Amir bin Abi Waqqas dan Amir bin Abi Waqqas ni di antara gang kong temai Islam telau gang gai dan kat berinan di antara jomnom sahabat kong hijrah nauទឹកដី Habasyah តែកាត់គ្រីណានក៏ហូចូលរួមហងតឡំសមរភូមិអូហុតហ្គៃលោះណៅតែនកាត់យ៉ាងកតោនឹងយ៉ាងងិនអ៊ុតបាប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសអ៊ុតបាប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសនេះគឺអ៊ូឡាម៉ាហ៊ូខីឡាហ្វកោណាពាក្យពណ៌ក្នុងអ៊ីស្លាមរបស់គាត់តែនឹងម៉ៃលេអ៊ុតបាប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសគ្រីណានតាមអ៊ីស្លាមតែមនុងមងអ៊ូឡាម៉ាកែលេkat krinan tiho temu Islam bahkan kat krinan tai to dalam kufur wallahu a'lam. Dan hatian kat yang kaklau dan jangan Umair bin Abi Waqqas. Dan kat krinan di antara yang kong temu Islam telau ganggai. Loh nau kat krinan matai to dalam samarabhom Badar. Kong tipe nan mo kat krinan haploh 5 ton ho nei le Umair bin Abi Waqqas kong dalជាហាតែនហង Sa'ad bin Abi Waqqas គ្រីណានគឺតែគ្រីណានតនៅនេះ Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu កាត់ដេះធ្វើតទីទឹកដី Makkah al-Mukarramah akan tetapi ulama hu khilaf កោពាក់ព័ន្ធហងថនកងកាត់ដេះធ្វើនឹងmata nung ulama le kan krinan deh tpui telau meng hijrah krinan raya pe tua plok lao thon ten menung meng ulama ke le kan krinan deh tpui telau meng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teku jeung rasul krinan raya pe nyu haplok 9 thon ក៏យកឲ្យយោងទីពុះព្នួយកាត់លែaslam tu កោតមើអ៊ីស្លាម dan kau penan krinan mo haplo 9 ton តែបើសិនណាជាលេតិអ៊ីណាប៉ពួកតមើអ៊ីស្លាមរបស់គាត់គឺតែតមាលូមលេ kan berinan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kong temu Islam telah lebih dan kan berinan temu Islam
tengok dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan basana chi le tai napaผู้ตมอิสลามរបស់សាអ៊ាត់ប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសហងមេកាត់ទីពេលកងមេកាត់ព្រិនិនថោលេកាត់តមឥស្លាមប្លោមកកាទីពេលនឹងមេកាត់ព្រិនិនប្រឆាំងជាដេចខាតហងសាអ៊ាត់ប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសsehinggaមេកាត់ព្រិនិនណាគំរាមនៅប៉ាសាអ៊ាត់ប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសហងកាត់ព្រិនិនហូបបឹងហួរអូតែនហូបញុំអ៊ីអូតឡាំគោលបំណងខិនប្រៃសាអ៊ាត់ប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូព្រិនិនtapi meng Islam ber, maknanya dapat agama asal ber. Farafada Sa'ad zalik, akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kerana pak tiset hang mekat kat hau puam tapi meng agama Islam kat to dalam agama Islam ni. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas kala nazalat hazil ayah fiyya. Maknanya hasa ayat ni Allah Subhanahu wa taala patran dalam genggau kau ni. Yunan ayat kau Allah Subhanahu wa taala firman la a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maksud ayat ni tên lệ tầng tua gang nhũ mà này tầng tua gang mẹ mương với nên không hư về sẽ hong cao hong hạ kệ con hư thì hậu thao nên phải là tụ tiệt mà ca chui về hư với nên tạ tôi nợ pa tầng tua gang nhũ dạ ní tầng tua gang mẹ mương nên wa sahibhuma fid dunya ma'rufa dan Allah Subhanahu wa taala firman kala khăn về hơi mà dịch mà giàu nợ bạ tua gang mì mư cái nến ta làm tuần giờ ní ma'rufa hong xem cư wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan tôi vậy hơi bạ jalan aga halai kong telop me bạ cao hà tai mừng nền me bạ cao dơ là bị telop tông pi hơiแต่ก้าวให้ปัตตางอีกคานก็ต้องปีเฮปะฮักเกะก็ต้องปีเฮโฮหิงะอย่างนั้นอายัดนี้ซาอัดบินอาบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุก็เลยอายัดนี้คือนั้นคือปัตตันแนวติงอกัดนะที่เปของกัตตมอิสลามปลอแต่กึ่งกาวของมารบกัดนั้นแต่ท้าวสเปเปียซาอัดบินอาบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุนั้นkan perina sagala kai kong pot ngak siam napa mekat kayo kat le kuntu rajulan barran bi ummi mataya ka perina sagala kai kong pot ngak siam napa mekau falamma aslamtu maka tipe kong kau temu Islam mane temu Islam plo mekat le pe ya Sa'ad wahai Sa'ad ma hadzal din alladhi ahdatha ta agama ke kong hư bập phào vô đi nhé lo nào mấy cái lệ cái về hơi cla với agama này mà nếu agama phào có hơi pan đấy nè giờ này agama Islam ini về hơi cla như nào au la akul wala ashrab adapun cao về nến cao bừng ó tên cao hùng nhụm ó hatta một sen cơ bị hầm tài hả Faqala maka tipe dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kata la napa mereka la taf'ali ya ummah mak tau ngak yang cuy fa inni la ata'udini maka sepek kau kenan hukla au agama kau dan tipe nan mak Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu rujak pel hagai dan hamlam kenan cách hô bưng kia xó cách hô hoa sai cách ngã vậy nên làm cô bồng non khăn về Sa'ad bin Abi Waqqas cái nên nít là bạ cách dan Sa'ad bin Abi Waqqas cái nên tập biệt mừng Islam akan tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas cái nên cách hô tập biệt mừng Islam ó chỉ đầy khát lo cái lệ bớ cái lệ là bạ mạ cái nên lệ wallahi law kana naslaki alfu nafsin hapa Allah ya le សម្រាប់ម៉ាក់ពេលហ្នឹងមកតែហាប់លោះគូបអាហាកប៉ាគូប
fakharajat nafsan hatai menan kan jele mtai habagu maknanya sehingga biar hagapau group nan ma taraktu dini tanto lan ho kla agama របស់លិនអូណានេះបញ្ជាក់ខានលែសាតបិនអាប៊ីវ៉ាកាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោហ៊ូអានហ៊ូព្រីនិនហាពេលឡៃកាត់មើអ៊ីស្លាមប្លោះកាត់ជឿណាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡាតែកាត់ងាក់ទុយណាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំណាដោយសារពួកអ៊ីម៉ានជឿណាប់អល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវតាអាឡានឹងយើក៏ងាក់ពេលកាត់ព្រីនិនហូតអានណាប់មេរបស់កាត់អូតែកាត់ព្រីនិនហូតពាក្យមឹងអាកាមាអ៊ីស្លាមអូก็โยกัดชื่อนะพระอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แม้การหัตถ์มือนั้นเมื่อบอกกันอิบาและซาดเป็นอบีวากาสเขาพร้อมตะเปียมากับมาอิสลามเอานั้นแม้การกัดก็บังหัวเวอร์แทนมันยุ่มเอียเวอร์ไงฮัตยันกอมุสลิมินกองโลฮอร์มันเบอร์สันนาที่เลยเถื่ออินะปะชีวประวัติระบอบซาดเป็นอบีวากาสเปียปอนทางสมารภูมิរបស់កើតពេលហ្នឹងតាន់តោទៅអ៊ីបោលេកើតពេលហ្នឹងទីអន្តរាសាហបាត់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំកងចូលរួមសមារភូមិហងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំហ្គលសមារភូមិណាទីហោខកខានអូយកកើតពេលហ្នឹងចូលរួមតឡាំសមារភូមិបាដារតែយ៉ាងนั้นគេកើតពេលហ្នឹងចូលរួមdalam samarapom Ohod dan churum dalam samarapom Kondak dan kerenan churum dalam Khaybar dan Phu Ramdah Makkah maknanya kerenan churum hang Nabi sallallahu alaihi wasallam gal sakama phep songkrim ព្រោះនៅកាត់គ្រានទីអន្តរសាហបតនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំkong mahir maknanya kong naik penuh ngeng dan yang nan gai bersenang je le te ia napa fadilat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kong mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kat គឺជាហាងសាហាបាត់កងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ាសបាយសុកកើតពេលហ្នឹងហងទទួលស៊ុរកាមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាគេយកហាប់លោះកាងកងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំប៉ាសបាយសុកហងទទួលស៊ុរកាមកអល់ឡោះស៊ុបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាហ្នឹងគឺមកតែទីតាឡាំយូនឹងយ៉ាសាអ៊ាត់ប៊ីនអាប៊ីវ៉ាកាសរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហ៊ូគេយកមកតែហាសាហាឌីសمن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال sepiak-piak Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la Abu Bakrin fil jannah nah Abu Bakar tu dalam syurga wa Umar fil jannah dan Umar kemudian tu dalam syurga wa Aliun fil jannah dan Ali kemudian tu dalam syurga wa Utsman fil jannah dan Utsman kemudian tu dalam syurga wa Talhatu fil jannah dan Talha kemudian tu dalam syurga wa Zubair fil jannah dan Zubair kemudian tu dalam syurga wa Abdurrahman bin Auf fil jannah dan Abdurrahman bin Auf kemudian tu dalam syurga wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah dan Sa'ad bin Abi Waqqas tu dalam syurga wa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail fil jannah dan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail tu dalam syurga wa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah fil jannah dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah kemudian tu dalam syurga yang nanti ia boleh Sa'ad bin Abi Waqqas kat kemudian dalam jumlah 20 gang kong Nabi sallallahu alaihi wasallam pas bai suka kat hang tu syurga mu Allah subhanahu wa ta'ala ta hau ku pas bai suka kong tar lapeh ngạ pe sbai tai chiang mừng phụ pas bai su ke kong tatul ho sur ke Allah subhanahu wa ta'ala nào ke cứ ho ni cứ chia hasa phụ sbai su ke kong phat ahcha samgap haga halan Allah subhanahu wa ta'ala kong tatul ho surga mu Allah subhanahu wa ta'ala kong phong kai pran leh bang ta mong trop sambatរបស់កើត
ตาเมืองปืนอยู่ว่าระบอกกัดตาเมืองอายุชีวิตระบอกกัดดังใบบุพเพอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ยันสะสมเยอะกองนบีที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมปัสบายสุกพ้องกัดห้องตะตูลเฮาชุรกะมุอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แต่ที่อันตราฟาติลัตซะอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุกะนั้นยะกัดนั้นที่อันตราอวัลกังปิกองเท่าปนักเงิงนะมันนี่กังอิสลามกองเท่าปนักเงิงแต่เรากังนั้นยะซะอัดบินอบีวะกอสรอฎิยัลลอฮุอันฮุแต่อันเฮากันเท่าปนักเงิงซะโอเคแต่อันผู้เท่าปนักเงิงระบอกกัดนั้นคือจุ่มเนียนเปียๆนะsehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam yom napakat pihak puan nang genggau pernah ngeng rebakat dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu kecigang kong kapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kayom ta hasa hadis meng Abdullah bin Amir bin Rabi'ah kala kahu Hamad Aisyah radhiyallahu anha la kana Nabi sallallahu alaihi wasallam sahir daya Nabi sallallahu alaihi wasallam cáiนั้นcắt hầu đêm làm ha falamma qadima al-Madinah qala thì pe con cắt hầu natal Madinah kala laita rajulan min ashabi salihan yahrusuni al-laila Nabi sallallahu alaihi wasallam la cao sân khâm lệ một tè sạo gà là cày mừng sahabat cao con so lệ á yahrusuni con ca bìa cao bạn mà làm maka isami'na sawta silah thì bé nấn mà nó phong cao Hamad sap đào atapon sap avod faqala thì bé nấn Nabi sallallahu alaihi wasallamเขาให้สู่และมันฮาซาถ้าให้นั้นฟะกอละที่เป้นั้นสะอัดและอานาสะตุบนุอบีวักกาสก้าวในสะอัดเป็นอบีวักกาสจิตูลิอัฮรุซากะวะนามันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกันและก้าวแม่นี้คือดำไปกาปีเหอย่างนี้กาปีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ที่เป้นั้นนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้นาวนี่เป็นเจ้าข้าและซาอัดbin Abi Waqqas เกิดขึ้นที่อันตราซาฮาบัดของข้าปีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป้ของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แต่ที่อันตราฟาติลัตเกิดขึ้นนั้นยะนบีที่มุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาตัวนบีกับซาอัดbin Abi Waqqas ห้องเลยอัลลอฮฺมาซัดดิษรอมยะตะเฮียเปล่าเก่าเฮ้ยไปอยู่ในเป็นเงินให้ไว้ว่าอาจิบตาอวตารแต่เฮือตัวมือผู้ละเก้าตัวอาเราบอกอยู่ให้ไว้อย่างนั้นที่บอกเลยผู้ละเก้าตัวอาเราบอกนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปซะอัดbin Abi Waqqasเพราะฉะนั้นตัวจำนวนที่สามอยู่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละเก้าตัวอาไปซะอัดbin Abi Waqqasเพราะฉะนั้นคือในเป็นเงินแต่ที่ตัวอยู่คือละเก้าตัวอานับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไปอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى tertul mu pu lakau doa yang gal pu lakau doa kong Sa'ad bin Abi Waqqas นั่นคือ Allah Subhanahu wa Ta'ala tertul mu โดยสาเหตุได้สร้างประกาศตัวนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพื่อกับ Sa'ad bin Abi Waqqas รอฎิยัลลอฮุอันฮุฮะเจียนกอมุสลิมินของโลฮอรมันSa'ad bin Abi Waqqas รอฎิยัลลอฮุอันฮุเกิดขึ้นในตัวที่มันติกออัลอากิกแต่เกิดขึ้นในตัวที่ลำทันตัวปลุกมือฮิจริยะมันอายุหัตไตมึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมdan sahabat hijrah แนวมาดินะห์ระยะเป็นตัวปลุกมือทำกันนั้นคือเป็นนั้นซะอัดbin Abi Waqqas เกิดก่อฮูปีอุมูรdan material kat kerenan di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kong tai hatai gang dan gang tai kat kerenan to di Baqi' yakni to ci masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan
ท่านกองกันตายกรณีนั้นคือโตแต่ลำคิลาฟะมูอาวิยะเป็นอบีซุฟยานรอฎิยัลลอฮุอันฮุมานี่ring gau ataupun kisah tiak tong hang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kong muli mudah-mudahan dari beriktibar senang khia tong pi kau wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh